Malaysia, welcome. Professor Dr. Malaysia, welcome. Professor Dr. Malaysia, welcome. Professor Malaysia, swagotam. Professor Dr. Malaysia, swagotam. Professor Dr. Malaysia, swagotam. Dr. please. Dalam ini ambai sini, bis gotmo helakani sini barang kena. Bangga, bangga. Mata ki, Bharat Mata ki. Bangga, bangga, bangga. Madham, Bharatiya Janata Party Zindabad. Bharatiya Janata Party Zindabad. Unpati yang kau BJP panir dan Khakpur Bailan semua. Unpati yang kau BJP dan Khakpur Bailan semua. Vande Mataram, Vande Mataram. Unpati yang kau BJP panir dan Khakpur Bailan semua. Unpati yang kau BJP panir dan Khakpur Bailan semua. BJP Zindabad, BJP Zindabad. Bharat Mata ki, Bharat Mata ki, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. নমস্কার। আজকের কত পরিবার কত নির্বাচনী জনসভা ভারতীয় জনতা পার্টির যে আসন্ন এডিসি নির্বাচন উপলক্ষে এখানে আজকে কিল্লা বাগমার যে কেন্দ্র সেখানে আমরা এসেছি এখানে এবং আমাদের পার্টির সমর্থনে এখানে এসেছিলাম। নির্বাচনী সমাবেশের সাথে সাথে যেখানে যাচ্ছি একই ঘটনা। তো এখানেও আজকে প্রায় 702 জনের মতো এখানে ভোটার্স তারা আজকে এই ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা দলে ওনারা এসছেন এবং ওনারা জয়েন করছেন। ওনাদেরকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এবং আস্তে আস্তে করে ভারতীয় জনতা পার্টি মানে যারা জনজাতিরা আছেন এবং আমাদের যে জনজাতি সংগঠন অনেক শক্তিশালী হচ্ছে। স্যার এডিসি নির্বাচন সামনে এখন জনগণরা বিভিন্ন পার্টি সেরে বা বিভিন্ন পতাকা সেরে তারা জনগণ এখন যে বানা ধরছেন বিজেপি, স্যার আপনি কি বলবেন? এটা তো এখন বুঝতে পারছেন না, এতদিন ধরে ওরা বুঝতে পারছিল না কোথায় যাবে, তো এখন বুঝতে পারছেন জনজাতিদের উন্নয়ন একমাত্র মানে মোদিজি করতে পারেন, ভারতীয় জনতা পার্টি করতে পারেন, এর জন্য সবাই আসছে, এর জন্য ওনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। তিনি নং তো বিজেপি বানারম খা ব পার্টিনি নং নং ফাইকা আচ্ছা হামবাই তিনি যত চ্যানেল ফাইজাকনো आं केनो कायसा त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेसनि एक्स आर्मी डिपार्टमेंटनि चेयारमैन आं मलिन चमाथिया दिनै आं कांग्रेस पार्टी खायो दिनै त्रिपुरा राज्योआव कांग्रेस पार्टी बाय दिनै जोंनि एसटी एरिया बा एडिसि एरियाआव कुनो उन्नति खालामनाया जात आं सिवैनो दिनै हाय जे सरकार दङ उ सरकारनोनो दा बेसा जोंनि एडिसि एरियाआवबो तलाङै जों डेभेलपमेन्ट खालामनायनि बांगै आं हाय बिजेपिआव फायफिनो बेखौनो जों आसा खायो जे ताबक अर बेनार रलायनाय बरक दिनै आसावैनो दिनै जोंनि बिजेपि सरकाराव फायो जों खालायलायनाय बरकनि बर' दारात्रनि जतनि फाबाय दिनै जोंनि एसटी एरिया एडिसि एरियाआव जों डेभेलप खालायनाय बबे पार्टी याकावै बा गुबुन पार्टी सुरु त्रिपुरा थादे नखौनो अन्य पार्टी जेनेरेल सान्देर दिनै अर तो आनि अर आं जे आनि लगे आं तय तंमानि टोटल सिनि आनि आंनो तय फैखा बरंनो 137 फैमिली पार्टीनि फैखा आरो तिनि जन के मोठा ताई आईपीएफटी ताई कांग्रेस ताई सीपीएम ताई सीपीएम बेखायनो बरकनो मिलिवैनो 137 फैमिली बेखायनो 410 भोटार आनि लगेवनो आं तय फैला बेखायनो आं लगेर पयलाबो जयनिं खायजाक अर किल्ला गणपत हल नंबो सालकिसा जराव कांग्रेस नङै कायसा नेता नङै बाजा फेमानि यामन नं तिनि बानारम फायका बिजेपि नङै ताङै नं जाजालिया नं फरकसा लिडार तङै तङै तामो बनो पयलावनो साखा जे ताबक जों समयनो जों मा बुजिनाय दिनै आं दिनै त्रिपुरा राज्योआव जे ताबक बायसेदिक बेले उन्नति इंतंहा बायसेदिक बेले उन्नति जोंनिया
उ समयनो नावैनो जों दिनै बुथुमनानै नांगो जों जत्तनो सालायनो सारा त्रिपुरा लिडार सालायनो जों दिनै लामगलायबो जत पार्टी दिनै खानसान तुलसु याकादि IPF याकादि CPM याकादि दिनै शुधु उन्नति दिनै जोंनि BJP सरकार दिनै इयांबो थांथों ताइ जोंनि ADC बो जों BJP सरकार टयफिलायसनाय हुनैनो जों सालायनो दिनै लामगलाय नोंगै माखाना बिजेपि नोंगै 4 जना बा 3-4 जना कन्भेनार बर' कुवार कामि जनवरी बिसिव जयनि रमनि नखाना बर' ताम कसना मसलाम ना बर'नोबो हामबाय मारो आरो हुनले बर' गुतिनि बिसास नुकुनि दिनै बर' फाइमिलि याकै थांगोन मथाव ना बतो आं ताबको बनो तो हाके सामाया किन्तु नों ब हाके क्वेश्चन सुंमानि ता बनो तो बर'नि बेपार बो बाहानि बांगै बर' थां बर'नि बेपार बर' साइ